মা বোনের আপনার নিয়াত করেন মোহাম্মদের সাথে তওবা করতেছি। এই তওবা আমাদের যাদের বায়াত হন নিয়াত, মুরিদ হন নিয়াত, তারা নিয়াত করেন মুরিদ হয়ে গেলাম। আর যাদের মুরিদ হন নিয়াত নাই, তারা নিয়াত করেন গুনার থেকে তওবা করলাম। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের নেক নিয়াতকে কবুল করে নেবেন। সবাই আমার সাথে তওবা করেন, নিয়াত করেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। तौबा किया मैंने सब बुरी बातों से और सब बुरी कामों से। ऐ मेरे अल्लाह इस तौबा को कबूल कर और बयात किया मैंने तरीका चिश्तिया सबरिया कादरिया नक्शबंदिया मुजद्दिया के ऊपर हाथ फ़कीर सैयद मोहम्मद फैज़ुल करीम खलीफा शेखुना मुर्शिदुना मरहूम जनाब हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद फज़लुल करीम साहिब के आए मेरे अल्लाह इस तरीक़े की नेमत मेरे नसीब कर और जमात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे हशर कर। आमीन। भाई बसें को एक बार दुआ पढ़ें ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु।